agus an Bana Ceúil hís os ar góid an sa Bana Ceúil Wuchalí ar dain agus Ietsúd tí Seint don slua gan ein rohvíl fuidan Kilkenny agus iad goléir le chéile hef na canálach don baich agus iad a cogarnig agus caint le chéile fuidan na Galway hef na láibe disise agus iad bóla an critir ó ghaine go duine agus Uachtarán chuman lúch le scoil tí techt amach a baich an sa inis agus sinné Pedar Ó Queen agus a bhean chéile agus an éadach leis éirluh chuman lúch le scoil an dochtúid ó Clúbháin ar Gaspag Chaisil agus Emily. Né an san inis ben an Uachtaráin agus an dochtúid ó Clúbháin ina Diaganéir ar Gaspag Chaisil agus Emily agus an Tuachtarán hénig Pedar Ó Queen agus déanamh slí in níos na céimena an sagas blá leascanna breatha os a góid amach agus ar Uachtaráin agus príomhstúrthóid chuman lúch le scoil líam máil bhíhíl an san agus ar Uachtaráin an chumain chomáiletha hís a bhusca an sa agus Tomás Baidéad an san Rónaí Hobradáran Pádraig Ó Bogaigh chomá agus Ietsúd goléir san áirt chóirle an sa agus blá leascanna breatha os a góid amach agus inis an tríiseach chun lí a dhéanamh amach a báid an sa líam ó máil bhíhíl a chlíhánach leis an Uachtarán an san na nainach leis an tríiseach Elve McReinal agus an Bana chun Benú an tríiseach a chuirtú. Benú an tríiseach an san agus an tríiseach inis Elve McReinal agus cumanna Gréinir agus ina Diaganéir an san príomhstúrthóid chuman lúch le scoil líam ó máil bhíhíl agus a bhean máide Máile Hólín agus iad a déanamh slí an áirt an sa go híal áirt chóirle agus an Bana Ceúil Bana Wuchalí ar dain agus iad a déanamh slí amach ó Páirc Chrócaigh an sa agus an slua bhís inis an éon róhíl chuid gur tús leis an gluthe agus me cór na gaotha ag Kilkenny sa chéadla. An Multóid, Seán McMahona. Amo, a lár páirce agus fiochan tíre uaide dóid. An slitar a chahabaisteach agus Tús a chur leis an gluthe fiochan go fóil uaide dóid. Oliver Ó Caní agus Seán Brannach Bhí nó Grógáin agus Seán Ó Cailí amo a lár páirce an éanach le Seán McMahona agus se chóirí a thuirteach an Multóid inis náil siar an slitar peiceteach agus tús curra leis an gluthe canis agus seohiad Kilkenny Éman ó macaí buinteasteach agus siú gurí alaíoch na chúid ach tá buite alaíoch na chúid an son ag Ivan Náin Lantamach ag Ivan Náin agus an Ghaileh curra an únsaí ach sáirithe ag Bhíonól ar gáin agus talís déanta ar siúd Pucsair a bheith ann de Kilkenny. Pucsair de Kilkenny agus gan mithe ach timppla Tucha second nó mar sin sa chluthe go fóil agus Seán Éarsach a thópaigh an ceansa an mór fada buiteige Steach a Joe I muna car nóige agus sára hiistigh agus roinnt an á le Ghaileh ach a déirigh an slitar a choscúil san an líon mar gabhain agus seothe inis Brandán Daltón
Daltoon, builteiste a siúd go dtí Damien de Cléad agus an chiad scór aimsithe i gcéad Damien de Cléad. Le Kilkenny, Colleen, Grish agus nómat a bháin imar a mithe. Damien de Cléad, ba sé siúd go dtí scoil na mráthar a galan agus bud súd chof had le craibh lein an idig gwaig chláiste cíaráinir ach an poc amach builte ge cuihín ó brúdaid. Ach go dtí Lár na Páilce agus a córa go mód an Gailib Olivero Canín ach sáirithe idir na bhaile an sunna ge Brandán Bolgaid agus inis Liam McCown an slitar a thug leisige thugvéidir agus dahad builteisteach go dtí Brandán Daltoon isteach Joan Chúil ach chábhírín in héamh na láimhe clé Haris an líne a seacharán. Bá únsaí dianta ag Kilkenny go dísa in scór a bháin aimsithe chu Damien de Cléad in Colleen a bháin agus gan in scóra an Gailib. Cuihín ó brúdaid an slitar a túrlingt a muth a Lár Páilce carachar is slitar den Gailib Brandán ó Bolgaid ach sáirithe den Gailib níl á Leanáin ach sáirithe go Brandán ó Lunargáin buinte go ach a teachta gabhaidir Brandán Bolgaid. Brandán Bolgaid le siad chanig go clóte go dtí dathí ó Bogaigh in achtarsteach an slitar ar a chamáin a hansa go dathí ó Bogaigh cad a dhéana sé agus buinte agus cóil an a bog fachtaige. Anna Yasser fad an achtarsteach ag treabha an clitid ar a chamáin gan talamh agus an bheithdiantaige ar a chuimhín ó brúdaid. Agus de sé le gin chuimhín dathí ó Bogaigh in achtarsteach an lán cholaí poca hina geabhaige a bóla an clitid bogama ach mar sin héin isteach an chuoine agus anna hús ag Kilkenny leis an gluthe Cole agus Colleen inis ag Kilkenny an ein scór hós ag an Gailib. Agus sehéad an Gailib ar a brúnsaí builteisteach aige Olivero Canín ach sáirithe istigh ag Seán Íorsach builteamach agus puc taobhlíne a bheith gabhain den Gailib. An Baltasa Zara O'Kane nó béidir Matthew O'Conry is a chrú an clitar de héin agus Edérig Council a bhólaisteach a Joe Imon na Carnoig idéir Wilte Trasnan Chúil agus fachta go deas agus Seán O'Corcoráin amach go dtí Zara O'Kane ag an éireach súd sáirithe go glóte agus inis sé bhóid an clitar Seán Brenach den Gailib a dhéanamh an slitar a bhóla go dtí Déagháin Brenach a há dheachant leis Seán Íorsach agus i mithe Haris an líne ar seacharán a dtí an Moir. Mar sin Pocamach a bheith gabhain de Kilkenny gan chéirinómatí imar a mithe fós an sa chluthaigh ceannis agus Ollie ó Blanchín a thóghaigh an Council de Kilkenny. An slitar builteige a bhd Haris Lár na Páilce a túrlingt Dahad méidir amach an gúil ar a bhaile Ollie op na Chúid ar anna chun túrach bhil an titir an ón Trasna go dtí an bhéimhsach an báid gan na chungracht an Daobhlíne Brandán Daltoon bhil an titir isteach sáirithe istigh go deas an sunna go níl ó Leanáin ach a dhéireach súd sáirithe builte Trasna an Chúil agus Ollie op na Chúid an slitar aige siúd Dheireg slí dhéanamh de héin an pútfé scór builte go hálainn ag Ollie op na Chúil Haris a Trasnáin. Ard hús chura ag Kilkenny leis an imirt Ollie op na Chúid agus ard scórálaí go deo é siúd agus inis an Council dianta go deasaige builte go deasaid Ivan ó Leanáin aige slí dianta go héin agus builte go hálainn Haris a Trasnáin. An slitar builteamach inis Haris Lár Páilce agus fachtaige Matthew O'Conry den Gailib. Matthew á bhóla go híseal a dheirigh bhóla go dtí Seán O'Corcoráin á dheachant leis Seán Íorsach agus builte go Corcoráin ar an Moir Haris an Daobhlíne mar sin puc taobhlíne agus ní aontaíonn chud an locht tacaíochta le sin Seán Íorsach a thóghaigh an Council. Seachaméidir amach anna chúlthénig anna bhíonach sa bhersa builte panna taobhlíne gach builte go hol mar sin puc taobhlíne den Gailib. Council timp le 16 méidir amach óna gúlthénig agus gríomhid ó Cnéide a thóghaigh an Council. Bhaine sé de báirt mar an daí ag chobradáin agus áit cinithiige ó bhaile locharíoch builte go deasaige ach sáirithe ag Bhíon ó Lunargáin amach go dtí Lár Páilce go dtí Cuihín ó Brúgáin anna talún agus an slitar i mithe amach Haris a Daobhlíne agus puc taobhlíne a bheith gabhain
den Gailib. Pucksair a bheith an den Gailib, bhí Calístead ar a mission agus an Balbasa Matthew O'Conry a dhéan hócaigh an ceansa den Gailib. Ní ha an farad in a hat slap. Dara O'Kane, captain na fódne. Agus captain na Gailib scoil na choma na stolim. Bhí sé siúd a gimar in a hat slap an Eric choma. An ceansa an bhainte go hall and again Harris a drasnán. An chiad scór den Gailib. Captain na fódne. Dara O'Kane. Agus Brit na Gailí following it son. Marún agus bán. Agus an chiad scór aimse huca sénómatí grille imar a mehin. Pokamach, again Ollie Oblin Shoon, a Mach Lord Portke, Pivino Gruagoin, a Dianic Tarakirig, as a Dianic stop, but Pahalo Morga, Shelivik Titted, went to Stataga Shoe, because the Tarakirig, Matthew O'Conry, went to Stanish, Olivero Pahek, Shansiga Shoe, the Hanstitter Pok and the Yog again. Agus Inish, Olivero Canine, a Dianic Stitter of Walla Staff, agus the Tacta Gaudish, Shano Corcorain, Witte, and Lorna Bertica and Son. Again. Vinny O'Brien agus plantamach a siúd inis go dtí Liam McCown iarach túd sára helpach a get Moss O'Haley agus annach lána diant a get Moss O'Haley den Gailib curra ar an úlsaige agus an achtasteach Matthew O'Conry iarach túd sára choma agus planta amach an son a get Inchin O'Brien amach Harris Lord na Páirce Kilkenny iarach dul ar an úlsaí timpeall chúdvéidir is dahad nó mar sin amach an gúl Winterstech Panatalon, Gideon Longtasach, Dahio Bugging, a Machdashstech, Moss O'Haley, Kuragohige, Shansiga, Dahio Bugging, a score, Winston, the Hall, and Harris and Drasnon, and Dahio Bugging. Cooley in a post, the Kilkenny. Hoch Nomati, Emma Mehe. Cole, like a Chi Colini, in Ishiga Kilkenny. Dahio Bugging, a Heimschigen Council, a total Titterlish, Panatalon, and Lon Holy, Moss O'Haley, Kuragoga Desiga, Agus a Bola, Istach, Gocreen, Idr na Quilly. And Schlitter, Wiltamachanish, go, Lord Portke, Agus Sarah, Ida Willig, a Brandon Bulgir, Wiltiga Shukeri, Liam McCown, the Kilkenny. McCown, Gohishel, Edirik Dahio Bugging, went to Mach, Dahio Bugging, said Edirik and Lon Holy, Hurdo. Wall and Titted, Panatalon, Gini, all up the whole Sarah, the Hontora, Agus on the Hontora, Gado, Wiltigas and pull up Wiltigan Gelson, and Daragol, Lishing Ali, because Wiltigan Robordo, Paheg. On Boyle on the phone, Shahe, Dahio Bugging, Loshley, Agus Yerach Tooth Sarah, Agus Hanaha Hall, Dietigan Nalib, Agus Stitted Wiltigan, Lord Portke, Pivino Grogoin, Agus Colleen, Pivin, and Fat Lord Portke. Tréanún sí ó Kilkenny agus anna chosan John Gailib ach Colleen in Eden Lay on Verlord Portke Críhín ó Grogáin. A gimmer le chláiste chéráin chomá sinné olaíoch na chuid a dolasteach an pull-up wilte ag an Gaunson an Daragáil is an Gailib agus an Daragáil ó na raimsig le olaíoch na chuid a chaidid agus a rutrasna an son da Kilkenny Iaman ó Machi ach ní raibh an Schlitter a Lord Portke agus Sean O'Haley gurstathe a láthar na chuide Sean McMahona an Multoid and son agus chuid fis leish da Sean O'Haley anna bhíanach sa versa ó froiste beag froiste na skethe skech an aine behaid a froiste lech froiste stocha iadfa hurted a Kilkenny agus fuidan imirinse leis a bhuidan sóisiid Maxon White sa tugtarara agus gurstathe a láthar na chuide an Farlá Portke cór leish a chadid Vinted Kilkenny anna róchas a chas agus Deisian san agin ríiste Oliver ó na chuide giscinte a dolasteach agus an pull bhuilte ag an Schlitter agus Reinta ná leis an Gailib agus sehéad an Gailib rualaí ó Faheg teach amach leis an Schlitter agus a dhéanagí cosint a Kilkenny Brandon Olin ar gáin agus teach na gáid ar siúd Inchin O'Brien bhuiteisteach a Joe Láisní sehe olaíoch na chuid Shansiga agus Colleen ag olaíoch na chuid Or the money in Passa. Anna Licker fad agus anna chumasach go dó. Anna cheannaid chuma. Immer le chláiste chéráin a bhuaigh craobhfuil éire níos tuiscim líana agus inis. Cúl agus cúcúlíní go Kilkenny an chaileh a daobh le Colleen bháin. Anna húsar fad chur go Kilkenny go sin immert agus ordaid in an Gailib, caafar a rá
agus gan iad sucr to síos a gert fós, den ómatí imar a mihe. Puck taobh lína go, bhuilte go tapig ige, dar O'Kane, bhuilte steach a lá slíige, go dí píhín ó donna chó, ach a iarach túd sárathe. Agus an tarna dis, in isig an gaileh, an stitter, bhuilte steach go dí an bhar lá páirce, Oliver O'Kane, a lá slí, an a hansige Oliver, agus cólínige Oliver den gaileh. Ó fóstomna Oliver O'Kane, agus bhí sé siúd a gimmert, leis na fórne, faoi ís, agus deidig a hana bhaile sé ruhisteach a lá slí, an stitter, go leis go deasige, slí dientige go héin, agus bhuilte go hálinn, ar is dras ná. Oli oplinn siún amach go lá páirce, fachtige Seán O'Cailín, far a bhí gorta hoi chéine besteach go dí dáhí ó bugig, seansige dáhí, an a chumas a haidfad, an a skillúligin, Kilkenny sin, buch leote mar chadidir an stitter, ó chuine go daine, coimart leote, chumasach, agus annach chríoch nóil. Annach lacht war fad an scórsan, dáhí ó bugig, be séad anna hástere sin an stitter bhuilte Galway, blin siún, go dí Seán O'Cailí, go dí dáhí ó bugig, agus gan ein stróir siúd, héana sé, a gaim siúd a Kilkenny, lácholínig an gaile. Agus a cosan a Kilkenny, bí an olun ar gáin, ach sáraheige Matthew O'Conry, bí an olun ar gáin a ríiste san, agus a teachtamach leis stitter, bí an olun ar gáin, bhuilte go siúd, amach haris lár na páirce, agus muitir Kilkenny go déanamh aus, Damien de Clare, amachtaiste a rutharaíon ar seansa go Damien ar scór a gáil, sáraheige glóte an son a níl óile náin, bhuilte haris a trasnán a gin nid an mhaid, Léana Bróig, agus suas le trín ómatí diag imar a mihe, Damien de Clare, an a hásta lei sin, Pól agus seach golíní inis i Kilkenny, amachtaiste an slitter a chamáin, an son, an chiadíireacht stoppathe ag a níl óile náin, an son bhuilte Léana Bróig, haris a trasnán ag a Damien de Clare. An slitter mo, a lár páirce inis, agus amachtaiste a denúnsaí, Oliver O'Kane, bhuilte ag a siúd go dí Dar O'Kane go dí píhín ó donna chó, steach a míal a bháide go dí Seán O'Corcoráin, an a hansige Seán O'Corcoráin, ach an slitter, sárahiiste a míal a bháide san, bhuilte steach in éide haris an líne ar seacharán agus well, ní a bhéad á leis an gaileh an báta san, bhí anna hans ar dúis ige Seán O'Corcoráin agus in éidir ag a píhín ó donna chó, an stitter bhuilte isteach an son, agus ruhisteach léthe an fear lár páirce bhuilte isteach in éidir ag a cuihín ó donna chó, haris an líne ar seacharán. An stitter, Húgéidir is dahad amach ó chól na gailí agus an charid na hatslaat, Liam McGowan a dhéirigh meachtasteach léthe, ach sáraigh an lán cholí, Tomás O'Haley, ach sehe lán tasach, dáhí ó bugig, seansig a siúd ar scór agus cholín glóteile, ag a dáhí ó bugig. A bé cuihín ó grógáin, mohan son ach a stolim go bé dáhí ó bugig a fuid an scórsan. Pokamach de vítir na gailí agus ní bheith siad róhásta, a sé slí ha siad a gimmert go dísa in échar, agus séisiir ar a bhuiid na cub, bhuiid tréimh na héirean na ríig, ach Kilkenny go déanamh bhadéir níos fearr na dhéanta chéad le, ach cosad den gaile vinis, galóile náin. Ach go dí lár páirce seo hé insean ó bríon le Kilkenny, dhearach túd le háirithe ag bahal ó mórga, mithe bhuiig agus, well, vítir Kilkenny gan aibig ar fad, Liam McGowan an charid na hatslaat amachtasteach, agus seansig a siúd, bhuilte isteach a míal a bháid agus an a hábháid an son. Well, mithe haris an lín ar seacharán a deide an muir ar deide, agus roiinte ná an son a ríist leis an gaileh an a rúthar déanta isteach an son, ag Liam McGowan bhuilte isteach aige, Joe imal na cearnóige se, agus well níor hangig an fúlbáide leis slitter chuige haris an líne ar seacharán. An slitter sáirithe ar a bhile ag blian ó Léana Gáin, ruhisteach don gaileh, Matthew O'Conry, inis go dí Dar O'Kane, seansig a Dara, bhuilte isteach a John Hole agus cholínig a Dar O'Kane. Captain na fórne, an son, agus dhéarach spreag a hús dáirin, bhí sé ar a captain, bhí sé na captain ar a bhuiin fé sédi a choma, agus sé hógan na pocan na saire, a ruhisteach an son agus a bólan clitir, haris a dras náin, an bhear na líad a hiige ábhírín beag. Sé ómatí diag imar a mihe,
an stitar a lár páirce ag Oliver O'Conneen a déirigh an bhaile go chuir an únsaí. Isteachchaí Seán Corcoráin agus Déagláin Breanach ach Calís Dienta Steganson bhaine go thusa hinna Gailí agus pucsair a bheith ann den Gaileh. Captain na fór na stócha ar O'Cain beidir thugach an ceansa se agus an ceansa bú beidir diagad a hit. Stitar buinte stecha John Chúlige agus Chúlín eile fós den Gaileh ag Dara O'Cain an captain I déirigh sbheaga a hús dáirin agus dócha nach mól násásta haise leis slí haise a gimmert go dísa ach mar sin héin cúpla Chúlín as a chéile aimse hinna sica Chéir Chúlíní le héana hocht. An stitar a túrlinn de mo a lár páirce agus a cúlú siar den Gaileh Seán Breanach ach trohéireach do Seán Breanach agus sáirithe an éon rós tróg Seán O'Cailí buinte stecha Jorman na Carnóig agus sanna hansastig an hábháilig an gúl báilig tríhín ó brúdid Brandán Daltún ag an iireachta uachtan ten ach an iireacht an chóil báide sáirithe inis ag Brandán Daltún a bhí amach do bhríomh chamáin puc séir a bheith ann den Gaileh puc taobhlíne den Gaileh. Anna únsaí dianta gan Kilkenny Brandán Daltún agus an chóil báide na bheithic tríhín ó brúdid bhfuilt amach go deasa go siúd agus inis puc taobhlíne nóhéige den Gaileh. Níl ó leanáin ó thuirtainte guaire thug an ceansa. Bhfuilte go deasaige ach sáirithe ríiste go bliana ó Lunargáin anna chosanta dhéanamh ag ó Lunargáin. Na Kilkenny buinte go hapach an bágus ag Oliver O'Fahig in is déirigh an bhaile go chuir an únsaí. Isteachchaí Déagláin Breanach Déagláin Breanach agus Seán O'Dúil córach seo hé Déagláin Breanach a déirigh a chlí dhéanamh isteach buinte go hálan isteachige an san go dtí clíhín ó duna chuach a buinte go chuimhín istíigh san aige Más ó Hickey agus plantamach aris a daobhlín. Anna chosin dianta go Más ó Hickey an san be sé anna hásta lei sin. Más ó Hickey a gimir le chláiste chiaráin ó má a bhaid créibh na héidir níos tuiscim léana an puc taobhlíne buinte isteach agus pachta ag Matthew O'Conry buinte go siúd isteach a Jo Bíalabháide agus imithe siar paris an líne ar seacharán. Agus fuirin na Gailí a techt fuirin sínsir na Gailí inis I déanamh slí isteach ar a báid dar dóigh aige chuúte na sa láideach Kilkenny chomá an slí a dhéanamh isteach an sannacha iad a techt mach don Mostan san agus iad súd agus iad hénig dóchasach go méid an sfuileotha ach an imirt ar aigid sa chluithim minúid a láthar na huide agus Kilkenny a ríiste an únsaí Brandán Daltún I déirigh stitar a bhla isteach go dtí dáthí ó bogaigh bachta go dáthí agus bhuilt an ún trastan chúlaigh siúd ach bachta go deas áil ar a bhile an san ag tahal ag dí óideó cnéide agus Calís dianta siúd mar sin puc séir a bheith ann den Gaileh. An bháin chólaíd Más ó Héalaí a thug an ceansa. Más ó Héalaí a dhéimir leis na minúid an irig. Bhuilt amach aige siúd a Jo lár na páirce agus a córach na Kilkenny in sin ó bríon. Sáirithe ar a bhile go Ruaidhrí O'Fahig amach go dtí níl ó leanáin stitar a thug leis ar a chamánaige lár páirce buile mór fan a bhuiig siúd. Déagláin Breanach a meachtasteach anna hansa géad chól agus cóla go Déagláin Breanach. É anna hásta lei sin agus an Gaileh tugadh ar neis na chluithe. Déagláin Breanach ón garan mór agus inis bhuachta iachta na Gailí ar an Maidicíní. Ceann mór fada bhuilte go níl ó leanáin isteach I Jo an lántasig Déagláin Breanach Éan san leistigh den lán chólaí an cúl báide I déirigh é ceansú agus duine as na cólathe ach ar a bhile an báid Brandán Daltún agus Chúlín aimsithe ag Brandán Daltún de Kilkenny. Séaní tuisce bhí an cúl aimsithe go Déagláin Breanach ná bheitha imirt dul ar aig go dtí an bhile an báid Brandán Daltún an san ar an únsaí agus héana mai inis I Kilkenny héana ceithid ag an Gaileh thug Chúlíní atra fihin ámatí imar a mithe agus an Gaileh ar an únsaí is Seán O'Corcoráin agus Oliver O'Fahig
Olivero Fahig, Rohistach, Guri Daro Kain, chance to get Daro score, agus Colleen to get Daro Kain. An bhear na lídathe go dtí Cheiric Colleen ige ó gánig na Galí, anna gais go dtíontacha, sé sáthasach, Kilkenny, teachtar na sa chluthe, agus 9 idir sin agus le hama. Anna spreaga thurig Colleen sin gara í chaine dhéan do idir na Galí ach seothe I gúnsaí na Kilkenny léamach ann, an stitar aige fe bhain ardán, ige sóig go dtí dáthaí ó bugig ach sáirithe ige aiban ó lenáin, agus imimheach, Haris an lína cúlinson, seacharán, masin, hocamach a bheith ann, na chulbáid in na Galí, Cíhín ó brúadid. Éisin agus bhíon nach rifúr súd chuma ag imirt comógaí sa chól, engel, leis na sóisiir. Trí gréibh cheannis na héireann. An stitar builteach, Haris láir na páirce, pachtaige Olivero Cainin, Dhéirigh seanna chutráin I bhainteach ach sára hinsan agus Daro Cain, chalís diantar gara, agus pucsair gnóthaithe ag an gaptaín den Gaileh. Lá even green and so a barca chrócaig anna atmosfér in seán agus anna chluthe go dain. Cheiric Colleen atar agus seothe. Dara ó Cain. Bhuilteisteach a Jo I mna cear nóige agus iarach Oliveri a heic sáirithe an chiad fáilte. Agus Gaileh fós a dhéirigh dulad in ónsaí. Déagán breanach a meachtaisteach. Anna chuntóirech bhuilte go siúr go dtí Olivero Fahig go láir slí agus Haris a drastáin. Olivero Fahig, Poimert Jassenson, idir héin agus Déagán breanach. Agus an Gailehhanis ag reach in chólamháin de Kilkenny. Agus a locht tacaíocht agus na chunada agus na ránóidín san a bhaid níos a hástal ó héin ná mar bhíonar ó chéana bhín. Olí ó blin sin, an stitar builteach aige, Haris láir na páirce. Agus Olíoch na chúid, Shelivit litir, Dhéirigh lí an bhisteach, Calís diantar Olí. Agus lecathe an talún an san, ag gríóide ó Cnéide, agus mar sin pucsair de Kilkenny. Olí hénig a thug an council. An chólamháin atara, héana na éile, héana sé, ach a council, lá slí, seansa get Colleen a háilt, agus Colleen pachta ag Olíoch na chúid. Darna de Cheiric Colleen faras báid in ish I Kilkenny in an Gaileh. Olí ó blin sin, an stitar builteach go dtí láir páirceige, agus Daro Cain, dhéirigh chud go dtí Olivero Fahig. Olivero Fahig a dhéirigh lí an bhisteach ach calís diantaige blian ó lunar gáinir. An adóg séite ag Seán McMahona, agus pucsair den Gaileh. Captain a fór na ríis, Daro Cain, Fanny Council a hógant. Mud an lína cúgméadar is dahad. Lechiad méadar nó mar sin amach. Bhuilteisteach a lá slí agus Anna Colleen ag an Dara ó Cain. Captain a fór. In recht, húgnámatí ghuiile de le hama, éon Colleen a bháin a ríist idir na fórne. Agus in ish Colleen aimsithe ag an gaptaín Dara ó Cain. Colleen inspiráideacha do idir na Galí. An stitar mo, a láir páirce, a dhéirigh í bhla do Kilkenny, Cíhín ó grúagáin, sáirithe ag cahal ó móga, a dhéirigh súd sáirithe chuma agus in ish a chuin, Cíhín ó duna chúl. An stitar a thug leis, idir chamáin ag Cíhín, amach Haris láir a bhút, go dtí níl ó lenáin, ach sáirithe ag insin ó bríon de Kilkenny. Agus calís dianta, insin ó bríon, mar sin, an moltóid an san, agus, well, focail aige. Dynigos na himiróidí an san, ach ní a bhéine as a slíomh feidíantach pucsair ónanad an Hurling an stitar mar sin Olíoch na chúid deisige an bhearna a bhíadú go dtí Cheiric Colleen a ríist. Chéibhstig den líne cúgméadar is dahad. Olíoch na chúid agus súleanna dhíarach rad at sohinne bhuid, agus a council bhuilte go holp aige, agus sáirithe gan eapaiseach aige cahal ó mórga.
Witte I go morga fan the tablíne, puck tablíne I bheith gan de Kilkenny. In sin ó brian a Hurling Council. Mud líne chuúgad agus stahad. Sin am fihead immer mehe. Sarthe go das again Neil Olenáin in dhéir go gaile bachar an únsaí. Bwrtiste hagach Sarthe stig again Maso Hickey the Kilkenny. Dhéirech súd go dí Phoebe no Gruagáin. Gruagánach a stach goí Liam Gaun. Chuúgad ar stahad amach. Stitter bwrtiste a lás líg a siúd ach Sarthe stig inis ige Phoebe no Dunachú haile chosint le Hamel den gaile. Bwrtimach a siúd a Joe Lát na páiche. Sean Corcoráin dhéir agus stitar a gáil, builte Sean Corcoráin ach I bheith géan dúid, Maso Hickey in council na council. Maso Hickey, the Kilkenny. Stech a lá slí á bach agus Anna Hansen is sige Matthew Conry. Mechta stech a lá slí, góla pacht aige. Lecha hich an talún, har nes go dí Neil Olenáin. Builte a Neil Olenáin aige Maso Hickey. Maso Hickey, go dí Damien de Clare. Dhéirech súd Sarthe, agus Sean Brannach. Sean Brannach, Sarthe stig ige Sean O'Doul a pach. Sean O'Doul a machanis go dí Phoebe no Gruagáin. Dhéirech súd Sarthe ríis ige Phoebe no Dunachú tá cosint go mad an gaileh le Hamel inis ó gahar sé. Ach dhéirech súd hénig Sarthe agus seachúin Rondán Daltún. Mechleis agus Calís. Diente at Rondán Daltún an puck séir gnóthaige na Kilkenny. Áin ómad goile nó marsin, goile Hammon. Snéan Scóranson, ein hólaháin idir na fórne, héna dé le héna seacht. Agus Ollie ook na chuir. Ollie fan in council Hogan de Kilkenny. Witte go dasige Ollie haris a dras ná. Céide Coolíní Farasbáid in a chuid ige Kilkenny in an gaileh agus an council wilte go das haris a dras ná ige Ollie ook na chuid. An stitter wilte mach haris a déimlíne agus marsin puck taimlíne a bheith gan de Kilkenny. In sin ó brian a Hurling Council agus bhí uncle siúd a hanúncail is dóilm Seánaí nó uncle Seánaí scoráid sé trí chóla naig na gailíach do himmenúir 63 agus ahar siúd a rí Seánaí bhíoh sé siúd a staráil de Kilkenny. Bhíon méidirte an éach se hir Kilkenny ar an únsaí agus cúil na gailí dhéir an stitter a bhóla amach. Bhí méidir nó mar sin amach ón gúil agus dhéir í bhóla steach éman ó macha ach bhfuilte go holca go éman ó macha haris an líne ar seacharán. Éman ó macha ó bhin chuoin nó múncain is sa bhéarla agus bhí sé siúd ar immer leis na minúir an rig chomá. Stitter buinte amach haris báil na páirce agus run ar a tóir Seán O'Phailí Calís déantar ceann agus sin an greacht leanómad go le Hama. In sin ó brian a Hurling Council. Cawn mór ord. Bíal na carnóige. Ollie ook na chuid, in teacht amach. Stitter Council hige dasige. Bertas na púlahig, gorgo hige. Bwinte amach gyda Liam Gaun ach bwinte go hol yn ystech a lás líga Liam Gaun a hynnysh i mi hysir da hwyd bwinte go hwlahig na gael ein. Marsin, puck, hwgfedd ar gystahad na Kilkenny. Beidir yn dysternach rymish le Hama. Céide Coolíní Farasbáid. Láhar na hwydi. Agus be Phoebe no Gruagáin yn farlár páirce. Dierig, Coolínach no húd o fyddiern. Cawn mór ord, y jo yn hwl, y jo tef, y loed y cle, haris yn líne ar seacharán. Fôr na gwyhi i Kilkenny, agus Céide Coolíní Farasbáid. Marsin, i vegan veilig rofi hostan echor, i Hama. Céide Coolíní chan dénig i hosiad. Agus an adóg séite an son, ag an Multóid, Sean McMahona.
Glahama and so a barca crookig agus the fordne at the end of a Shley done boilk big game Kilkenny Colini for a spoilika and score a Glahama Kilkenny Hena Henia Galin Hena Shap. Well, the way these Kilkenny minors started this final, we thought they were going to overrun Galway, starting off in sparkling form. But the men from the West, or perhaps the boys in the West, we should say, have fought back very well and so ensured us a cracking second half. And we'll see that after this commercial break. Welcome back again to what is, well, I'm now happy to tell you, a sunnier Croke Park than we had a little bit earlier on in the day. And I'm delighted to say the sun is beginning to shine on our All-Ireland finals. Well, those finals, of course, a dream come true for the players, minor and senior, lucky enough to be involved. But mind you, it's also a dream come true for some of the young people, boys and girls, who are down on the pitch right now. Because those are the children of the national schools from all over the country who are representing their various schools here this afternoon in the GA and Irish National Teacher Organisation's Skills of the Game of Hurling. These 40 children, boys and girls, have been picked from all over the country for their skills, and they're here to give us this display, as has now become part of the tradition on All-Ireland final day in both hurling, of course, and football. And great to see them here today. I'm sure a proud thing for their parents and for their schools. Right then, Dermot Healy and Conor Hayes are still with me here on the panel, and they've been looking with great interest at that first half in that minor match. And of course, we had a very quick goal, Dermot, for Kilkenny there, which really set them off to a cracking start. Yeah, that was a dream start for Kilkenny, and it took Galway about 20 minutes to recover from that. And it was, you can see David Buggy getting the ball here, and he's playing very well. And from the time he got that ball, he has nothing on his mind, only the goal. And he goes to the left. The Galway goalie seems to be weak on that side, because another goal nearly went in again on that side later on. That's right, yes. It seems to take a little deflection, mind you, off a Galway player, perhaps going past O'Connor. From a Galway point of view, things were looking gloomy enough earlier on, but then Galway hit back with this goal. That's right, great clearance by Niall Lennon, high into the full forward, a very small full forward, Declan Walsh. Gets inside him, gets away from him, and almost misses it here, tries to kick it, but then gets just one-handed into the net. Really brought Galway back into the game. They really needed that. They were beginning to fall apart a bit going up to that goal, but they settled down after that, and it's still anybody's game now. Just 4 points in it at half-time. Gentlemen, we'll talk a little bit more about this minor match in a moment, but again, looking forward to the senior game. Let's go over to Marty Morrissey, who's down on the pitch. Well, down here at the players' tunnel, there's great excitement, and in the Kilkenny dressing room, very relaxed at the moment. I spoke to the chairman of the Kilkenny selectors, Nicky Brennan, and he seems to be very happy that Pat Dwyer will be able. Thank you for that. Let me just put that to Dermot Healy. In fact, Marty is saying there that Kilkenny are relaxed, but nonetheless fearful of this Galway team. I was in Kilkenny during the week, and that's the impression that I got from them. Certainly not taking Galway for granted or anything like that, but very confident of the fact that they can take this All-Ireland. Well, they're certainly not. The players are certainly not taking Galway for granted, and they're a very mature set of players, and they're not going to take Galway for granted. Supporters are, and that rubs off subconsciously on the players, and it will have some effect on the players. No one could, once you get into an All-Ireland final, both teams are there with a 50-50 chance, and the team that takes the other for granted are in trouble. Okay, well that's the Kilkenny side of the story we heard there from Marty Morrissey. Let's hear what the news from Galway is, and of course Pat Malone was the big talking point here earlier on the day. Let's hear what the latest Jim Carney has on that. Well, from the Galway camp, the good and a little surprising news is that Pat Malone is fit to play. He does play at midfield. He takes his place alongside Michael Coleman. Galway were afraid, not just their supporters, but their mentors, officials, everybody within the camp, the players themselves, were all but resigned to the loss of Pat Malone. Certainly, when they went to bed last night in their hotel here in Dublin, they felt that Pat Malone would not be able to play. But Pat Malone was taken for a brief run out this morning, and the team doctor Michael McGloin, all eyes and ears were on him, and Dr McGloin declared Pat Malone fit to play. And Pat Malone himself said as recently as 20 minutes ago that he was feeling good and really looking forward to it. Now, the options that Galway were considering, for the record, was Pádraig Kelly to midfield, Pete Finnerty to left half back, or Brendan Keogh to midfield and Justin Campbell to right half forward. They seem to have settled on the Keogh to midfield, Campbell to right half forward, but then to everybody's pleasant surprise,
surprise from a Galway point of view. Pat Malone was declared fit to play. Other than that, Sean Tracy is feeling good and he's all right. There were doubts about him too. And Michael Coleman is also all right. His shoulder is fine. This morning, a lot of the young players were looking a little bit nervous. Joe Rabbit in particular. Michael Coleman was the most relaxed of them all. Galway are here making their way down from the stand where they've been watching the minor match, and they're getting set to tug out for the senior final. Well, Jim, I'm sure it'll be a relief to Galway people all over that they don't seem to, at the moment anyway, have to rejig their team entirely for this senior match. However, it's the minors we're concentrating on here, of course. First of all, half-time in the minor match. Kilkenny already back out on the pitch. Here come the Galway boys. It's 1-11 to 1-7 in favour of Kilkenny at half-time. Let's rejoin our commentator, Micheál O'Shea. Gurmíle mahagat a bhíl agus an dáirin take himach a báid gan soharíist han túsa chur leis a tarna le agus a beg na scórana sa chéad dénomatí déirin 4-8 fad sa chluhiise chéad cólíní faras báid a láthar na huide ag Kilkennig an Gailibh agus fiechan timppel ní Holdam go fólín Rénos go bhfuil ein aharú na fórne mar a bhfuil den éigen te ruhisteach on Devline a de Halden Barkach Netherlim on the D a Bark Bader in Gailibh on Voltoid and Soch and Pusa Holish Tarnala on Schlitter Hattie Stachige August Shata on the D a Bark in Gailibh Shremi Hollow Lynchki a gamer to Gailibh Achshahir Kilkennig at an old sea Damien declared agus went to go hall and Damien declared on Kit score than Tarnala Kilkennig agus inis cúcólíní idir na fórne. Se Micheál Lynche a gimmert don Gailibh sa tarna le a gimmert sa líne lántasach chéimh na láimhe cléin. Stutter bhfuilte haris lár na páirce agus Halís déanta an san rinne go husathe na Gailí mar sin tugsair don Gailibh tá bhstig den líne lechiad méadar. Agus timppelé devéidir nó mar sin isteach an Devline. Hé deis den Gailibh sa tarna le an captéin Darragh O'Kane bhfuilte dul taobh na láimhe clé haris an líne seacharán. An hé deis tóca ag Kilkennig ó Damien declared agus an hé deis cromú ag captéin na Gailí Darragh O'Kane ach tá cúcólíní aimse hiige dara sa chluiche dísa. Tócamach a bheith ann de Ollie O'Blanchún. Ollie O'Blanchín. Helmór fada ar is lár na páirce. Agus go dtéad córa crachta ar deide ag Seán O'Cailí go dtí Liam McGowan agus seans ar siúd ag bhainte go holp ag Liam McGowan an bháltasa haris an líne ar seacharán. Anna Hansig an bhearir in na hatslaat Liam McGowan an bháltasan séis de pas deas a gáile Seán O'Cailí a chuige iirecht na mú. Mar sin Pivino Broder builte amach go dtí lá páirceige agus pachta an Mohanson ag Darragh O'Kane ach mihibhuig Liam McGowan na dhéirigh chud go dtí Oliver O'Kane cealmór fada bhuig siúd sára hiige deas agus bhuilte amach go dtí cahal de móga agus níl lenáin a teachta gaudir bhuilte amach haris lár na páirce agus a córacht an Gailibh Oliver O'Fahig bhuilte go holt gapach sáirithe ag Seán Iarstach an a taobh líne níl lenáin inis sáirithe ar náisiige siúd an Gailibh agus bhuilte isteach déanóla ar gáin a córacht an san le Darragh O'Kane agus tuigséir a bheith ann do Darragh O'Kane. Mar sin Micheál Lynche ar a báid Parabí gimmert in nudig locha a greibh cheannis na héireann agus cholín sin bhuilte go deas ag Darragh O'Kane. Darragh O'Kane captéin na fórne. Sínomatí imar a mithe. Agus chéad cholíní inis atá idir na fórne. Ollie O'Blanchín leis an bocamach.
Arish Lord the Poitke. Agus Sara hit Mohanson. Ege Brian Olin going, the Kilkenny. Brian Olin going. Puxair Gnohi Hige, the Kilkenny. And Lacholi Lloyd. Iana Chomasach. Agus Shep Kivino Gro going. I hope we can counter. Kivino Gro going, Joe Bielavoide. Will till Hannah Hamon again Lontasach, Dahio Bogig, Arish and Line, or Shaharawan. Herinomati, Emera Mehe. Agus Heri Coolini, Forest Boyd, Ekil Honig. Emert Mo, a lot Portke, Ali Oak the Hood, the Eric Stitter Oil, the Ekil Honig. Wintergo, Toma, agus Blantamach, Harish Lord the Portke, Oliver O'Kenny, Wilte Amach, Joe on Tevline, agus Harish on Devline, Martian Puckschlasse, Evegown the Kilkenny. Puckschlasse, Wilte Stach, Lashley, agus Shahe, Ali up the Hood. An team play. Wilte Stach, Joe Cleve the live edition. Arish and Line Shahran. Ali up the Hood, if you're not a Crane now, Aha, Gana Crane and Baltison. Then you go round Odi, Kilkenny and Son, and they've held on Boyd. Ah, and Emert, a Lord the Poitke. I guess a cousin to Niliv, Neil O'Lenine. Wintermacha Joe, Lord the Poitke, Sara Hemo, get Rondon or Bulgaid. Rondon or Bulgaid, I guess, and Stutter Winter shoot, could he Damien Declare, a Mach, could he Sean O'Kelly. Calum Bluff had a wig shoot. Dahio Buggy, I guess, Mosso Haley Lake Haley. Long Holy, Tachtamach about the sun. Wintermach, fair who get Harish of Devline. Puck Tevline, Martian, the Kilkenny. Agus, Quivino, Gro going, I hope we can counter. British Duck, Joe Bielavoide. Agus, Anna Hans again, Nilif. Acha Bwilte, Termudden, Linton, Bwiltenson, well, we get for Hager on Mion, San Luhan, the Quiggish Stutterstach. In Eden Lake, die Sean O'Corcoran, on Puck Tevline, Bwilte Stach, with the on Lontasach, Agus Bwilte Geshu, the Mach, die Sean O'Corcoran, on Tevli Captain Linton, and Valever in on sea, because Deglan Branach, and after Stach Capole, a Lashley, Sean Ersach, the against up, Deglan Branach, Stach John Hole, Roade, and have the live edition. On Garan Moore, Deglan Branach, agus hoid a séu baun ile éiren, Ráithcheann buite leis na gaidim scoileann, Ráithcheann le blean rí, ceann leis na menúid an irig, agus hoid an séu ceann inis. Slitar am a hol ápáirce, agus aimse hiige deas ag Neil O'Lenine, ach mehe bhuig, buinte go hiige Liam McGowan, agus inis, meheach Harish a Devline, agus Leodio Cnéide, i Leon Roch, a chuir ceann san amach. Marchen, Puck Tevline, the Kilkenny. Kerry Coolini, idir na fórne. Hocht nómatí, an tarna le mehe. Townsend, buinte go híisiil. Agus fórach den Nilif, Oliver O'Kenny. Agus Puck Tevline, Evegown den Nilif an Baltasar. On Multoir, Sean McMahona, Histeach, agus se, Big Deshigan, Ishin, Ishkin to reached. Ach, Puck Tevline, Evegown. Puck Tevline, Evegown, Bangaile. Wilte, agus Kalish, Dienta and Son, and when it was Hussein and Gali,
puck séir I bheith ann don Gaillimh. Agus a bheith dara ó Cain a gimart idir na hat slat a thug gemach go dtí lára ort chun I cansa thógan tú. Sos le mai neomatí imar a mithe sa tarna le. Captain na fódne an na hongracht an Dave Línitsa. Wilte go glóte isteach láist lígus an na Cholín ag captain na fódne. Dara ó Cain. Cholín inspiráideach don Gaillimh. Trí Cholíní inis idir na fódne agus muintir na Gaillimh níos dóchas inis. Mar beidir éonúir sa chluthe. Alí ó blin sin. Agus slár na páirce a ríist. An stutar fachta inis ag clíbhín ó Brúgáin. An padlár páirce meachtasteach a lá slí ach a lagair a chuig ar deirin. Agus fé frú mór ag níl ó lenáin haris an líne ar seachrán. Marsin an hólaháin idir na fódne I gcónaí agus bris agus féin ómad fáca. Cosint na Kilkenny, Grandano Bolgaid, Mach, a Joe Lord na Páirce. Clíbhín ó Brúgáin. Anna Talún agus go dé Cliver, Grandano Lunargáin. A bhil an titir inis na Kilkenny, a mach go dtí Seán ó Cailí. A dhéicheach na siúd, Dara ó Cain. Grandano Lunargáin ar deidir. A bhil an titir agus seohé Alí op na chúl. Alí inis agus sin dianta go hálinn ag bhúirteiste go dtí. Iman ó Macca, meachtasteach a lá slí an na chuntóireach bheith méidir amach ón gól. Cholín ag Iman ó Macca. Well, an ruhar dianta ag Kilkenny go Baltasan agus inis. Idir Cholíní paraspáide chu idir Gaillimh agus sné Iman ó Macca a meachtasteach a lá slí an slitar idir chamánaige agus muintir na Gaillimh dhéarige stop birta go timpplaid ach Cholín deas cnóthaige da Kilkenny. Éonúma díag agus inis Gaillimh idir nón saí a bheith an bord sáirithe Seán Íorsach áfach. Seán Íorsach agus an slitar fácan a dheagaige. Lán cholaí teachta gaidir mithe buig. Seohé Matthew O'Conry an puintecha ag insin ó bríon agus annach lán ag insin amach a Joe Lord na Páirce. Tagad na hat slap, Níl Macáin an each leis isteach. Dhéarige stop, níl ó lenáin. Hen lenánach. Fan a Taobhlíne agus puck Taobhlíne a bheith ann a don Gaillimh. Bad remission an bratan áde ag an moir agus féirín anna Jasonson idir hatlaigh a siúd. Matthew O'Conry a bhla clitir tras an chúil. Isteach a lá slí. Agus anna hansig an bhar lá Páirce Seán Brannach ó haris an líne ar seachrán. Gan é an á le Gaillimh an Baltasa. An slitar builte go deas isteach a lá slí agus fachta ag Seán Brannach agus well a lá slí builte haris an líne ar seachrán. Slitar builteach ag an gúl báide, haris Lord na Páirce. Bechiad méidir amach ón gúl ar a bhfuil agus ruhisteach le Damien de Cléad. Builteisteach a John Choul ag Damien agus Anna Cholín ag Damien de Cléad. Bú Cholíní paraspáide agus muintir Kilkenny inis agus iad Anna Lúgáidecha san. An dahanna dú agus ómreis fallúin agus seohé Damien de Cléad a ruhisteach congracht an Taobhlíne Chríndíirech idir na Cuilí. Agus cór leis áchar bhainneacha imiróidí na Gaillimh an imirt statathe feach tamilín. Cahal ó mórga an san an lecholaí láid agus an tharbhí gimmert leis na peladóidí chomá nuair a bhuaid corcaigara agus bhí sé gimmert le chuireann na Gaillimh an nurig a bhuaid creibh na héireann sa lína lán chúil ar héim na láimh clés dóla a bhí sé nurig. Agus locht tacaíochta na Gaillimh sa tlú agus well a sé titithe ábhíonn chun deirig agus sinna tanna le leislí siad an tarna le in greicht nómad gcuileann ó marsinda
agus Cúcúlíní idir na fórne I gcónaí agus Kilkenny idir an únsaí a ríist Stecha Joe lína cúil agus ruaí ó faigh I dtíar ag an slitar na dóg séite an moltóid is stoilm agus chalís déanta ruaí ó faigh agus pucsair a bheith gán pucsair a bheith gán don ngailim agus an lán cholaí Tomás O'Haley a thug an council. Sean O'Haley, Tomás O'Haley, chuinte go siúd amach go dtí lápáidce agus Kilkenny idir an únsaí alaíocht na chúid, cúg féidir is dahad féidir an slitar a thuirtis go halaíonn tar a chamánaige ach sáirithe go deas an baltas agus a bhfuil gan puint scópa a thuirtige Cúlahead na gailí de alaíocht na chúid Shahead idir an únsaí a ríist sáirithe an son agus Sean Breanach inis calmór fada na gailin ach sáirithe go lán cholaí Kilkenny Sean O'Doul calmór fada an a chomracht an déh bhríine Maybe no Donaghú, Almanson. Mi he wig agus Sean Breanach. Mi he wig siúd chomán cahalo mór gwynish, chórach. Wintersteach. Agus Brandon Daltún de Kilkenny. Mi he mach haris a de blíine. Puck te blíine a bheith gán de Kilkenny. Tarlá Páirce, Cuivino Grogáin, Open Council. Cuivino Grogáin, and you midíon le St. Stevens agus le chláiste chiaráin chomá. Wintersteach a láislí agus sáirithe agus ráideach, plantamach ag cahal ó móga, amach go dtí Declan Breanach. Agus inis an bhailib go dtí ag luiseach na chum le chéile, an bolid an únsaí. Wintersteach a Joe bhéal a bháide, ach sáirithe go nefnseach a stig ag Brandon Bolgwíd. Winter go dtí Brandon Bolgwíd, agus Bolgwíd fós febrú ag Dara O'Kane agus Sean Írsach dhéana sábháil is stoilm agus I mithe siar de bhríom a chamáin siúd inis puck cúgvéidir agus dahad don ngailim. Agus seohé a ríist deisegin an bhailibh dul isteach go tréan idir an únsaí buiseacht deasach ar le chéile coch Sean Írsach in an Leonson an slitar a mithe amach de bhríom a chamáin. Mar sin, Dara O'Kane, ceantáchtach de gara, dá bhaich sé seo, ní bheith chaun ach Cúlíní agus chéir nómatí díag fáca. Captain na fórne. Wintersteach a Joe Clare na lábh clé. Agus sáirtí an lán cholaí Sean O'Doul. Sean O'Doul de Kilkenny. Amach go dtí Sean O'Haley an Tarlá Páirce. Iarach súd sáirithe go Dara O'Kane. Dara O'Kane isteach inis go dtí Sean Breanach a láislí agus inis ní chéir Cúlíní idir na fórne. Sean Breanach an Tarlá Páirce. Parabí gimmert a muth a lá Páirce. An parabí gimmert an idig leha agus ná a bheith gimmert sa chluithe le cheannis snéan sanna an slitar chur a chuige ige Daithí O'Kane agus an Tarlá Páirce á bóla go glóte aris a drasnáin. Agus jau roch go bhfuil onadaí eile I techt a bháid don ngailimh Fergal O'Haley ach an ngailimh an únsaí Cuivino Donaghú stecha Joan Chúil Joe taobh na láimh idirse seachará. Agus Sean O'Corcoráin I mithe an báid Fergal O'Haley a bháid ina áid. Né Sean O'Corcoráin I mithe idir Cúlíní idir na fórne. Agus suas le bhris agus a bháineo me díag fáca. An slitar a Mohalár Páirce feachta go háirda go Damien de Clare, bhainte go siúd istecha Joan Chúil. Agus sáirithe istig ag Brandon Daltún. Ach iarach súd sáirithe chomá ag Tomás O'Haley. Amach go dtí Lár na Páirce go seachúna chaileh inis ar an únsaí. Sáirithe a fach an son agus Sean Írsach anna chosimta dhéanamh ag a Kilkenny. Agus Kilkenny a chuir an únsaíige. Alaíocht na chúid a láislí, seansar scór ag Ali.
agus Coolín Tochtach da Kilkenny ige Aliog na Húd. Ali agus anna hostel sin go bhfuil an Coolín sin aimse hiige da Kilkenny agus an slitter builteisteach a lá slí Yemen Macha agus builteisteach go dtí Aliog na Húd slídianta go hen builte go des har sé drasná. Ach se he an gaiileh a meachta an onsaí Matthew Conry go dtí Matthew Conry fós a meachtaisteach ach well a nimmarta dul aig agus sáirthe Sean O'Coilí na Kilkenny ach se he Píhín ó donna chó go raibh an míális ná raibh sé gimmart le cenne sin irig mar go raibh bu sé fé ó braid a bu sé fé an scían don le cenis agus well ní ábharach an bátas an léana iirecht chuma. Mar sin Bris agus Dino matí fácas a chluthe Ó Coolíní fara spáid ag Kilkenny. Bailib, marí minúd na héireann agus iad Ó Coolíní chan didig Dino matí fáca coch an an gárna san na gíab agus iad cosint Cahaló Mórga Witte go siúd, Píhín ó Donachú Córag Paul le Insin ó Brian agus Foxfair nó hé go Carda Galí. Sean McMahona agus Focalan san na Gaile Insin ó Brian. Foxfair builte go híisiil panna talún na steachgarí Matthew Conry. Matthew steachgarí Dar O'Kine seansa go dar a lá slí ach a iirecht sáirithe bhfuil bhí birtút siúdas na cosantóidí timplaid glanta Séráidech go agus builte go dtí Aliog na Húd an sanna go Brandán Bolgaí. Alaí fós a seile bh clitir. An mór ár le Joe na ceart nóige. An árdalé Yemen Macha. Yemen Macha steachad Joe an Chúil agus thar sé drasnán aige Yemen Macha. Mar sin gan hear na miadathe ag Kilkenny agus lochtachaíocht a Kilkenny na Brit dúgus ómra followin Yemen Macha ag aimisiún clitir go deas a déanamh slí go hen agus a bóla go deas idir na Coolín. Sé Coolíní far a spáid ag Kilkenny inis weil bheith cóla tastáileong eile agus cadémar trícha bheith idir go sé Dé Glán Breanach an achtarsteach an bhaid sé an cóilsan Dé Glán Breanach isteach a lá slí ní Halló Lynchgeann agus Oliver O'Fahagan. An slitter inis go mí Halló Lynchgeann fiche méidir amach an gó. Ach anna chosint a dhéanamh ag Kilkenny meachtarsteach a lá slí inis se he Dar O'Kine a tút fé an gólsan builteisteach sáirithe stigeadsan agus imithe siar puc búgad leistachas an ghaile gitréan ar Húd an Chúil. Seán Íorsach ar a Dalabanson Seán Íorsach agus é gortathe a meachtarsteach go tréan ar Húd an Chúil sin pascara go dtí Dar O'Kine a bula go híisiil sáirithe ag an gúlbáide agus imithe siar tharis an líne ar seachrán. Ach cór leis a chur ar Seán Íorsach a gcónaí Seán Íorsach ar a Dalabanson anna chosan dianta go siúd ó chuman Digsboro agus Deisigan é sin ag iscin tar ríist is tí go lá slíonn san Halló Lynchgeann heh bháinta agus Oliver O'Fahaig ar a do bhile agus gortatheach be sé ceart go leor éirithe na hasamh a cór leis choréid agus be sé an leanúnta raig agus pop cúgvéidir agus dachad a bheith ann Dar O'Kine thug ige sé an gaiileh. Sé Coolíní chan dirig 8 nómatí fáca. Builteisteach go dtí Matthew Conry a siad scór a gáile sa Matthew Conry a lá slí builteisteach sáirithe an gúlbáid a ríist Olí Oplan sin agus builteach go Joe lá na páirciige ach ní deireadh leis an máil fós. Builteisteach a Joe an Chúil agus Cúlan ar an léad sanna go Dar O'Kine captaín na fórne. Bheith Dar O'Kine sásta lei sin Ó Coolíní chan didig a thoisiad inis. Ach cúl a tastáilbh agus ionadaí eile teacht ar a báid Liam O'Maideen a teacht ar a báid chun tríú ionadaí a dhéann don gaiileh ach tá godísa tá suas le 8 Coolíní aimsithe ag Dar O'Kine 8 Coolíní ag an gaptaín ach tá Liam O'Maideen takeithe ar a báid inis dóibh ionadaí eile fós agus a michead an báid níl óla 9. Nimmarta dul aig Kilkenny ar an onsaí agus an lán cosach dáhí ó bogaig. Builte go siúd a steachad Joe na ceart nóige agus thar sin líne ar seachrán.
Seach nómatí fáca. Cúg nómatí, cúg cúlíní faras bóid I Kilkenny Erin Island. Stitter builteach Harris Lord na páirce agus pachtaige Oliver ó faigh Oliver agus é sin dianta go deasaige meachta is isteach láslí builteach aige sin inis go dtí Fergal ó Haley ach an miála Fergal ó Haley in Erin Lay agus anna dí eile béidir tí teachta na páirce de Kilkenny Jaall roch go bheith Seamus de Siún Jaall roch a dhéirigh tí teachta na páirce go bheith cheapin Seamus de Siún a bhí an ceart go leor agus a bheith Seán ó Haley a imimehead an báirce Jaall roch Seán imimethe sé nómatí fácas a chluthe ú cúlíní atara Stitter builteach Harris Lord na páirce Kilkenny isteach go dtí Oliver ó na chúid Alla ar a dalamh agus an stitter puinte go deasaige cahall móga builte pehrú Harris a de blíine pugta blíine de Kilkenny Cúg nómatí grile fáca ú cúlíní atara agus an echolaí clé Brandán ó Bolgaíd a thócaigh an cansa de Kilkenny an club céanna dar nó Brandán Eddie Kerr fadó Builteisteach a láslí agus áirithe an bhar lá páirce Clíhín ó Grúgáin I meachtas isteach Clíhín go fóil agus an stitter do go hróáide go Clíhín agus mar sin pucsair I bheith gabhann don ngaile agus allaíocht na chúid I gceall roch gortathe a ceart go leor chus céim beag bhaca í leann Erin nómatí grile an pucsair tópathe ag an ngaile builte go dtí Seán Brannach agus Curraveras agus fachtaris go Matthew Conry meachtas ar a rutharainid builteisteach inis go dtí ó faigh Oliver ó faigh a láslí seansa go Oliver agus puc éirice puc éirice I bheith gabhann don ngaile Dietach annach ríocha bheile sé gluthe sé fós Gá naim seo díiste cúlasa Oliver an stitter ag Matthew Conry builteisteach ag siúd go dtí Oliver ó faigh go meachtas isteach Oliver a sellibh clitid agus é tucathe chun talún an son ag Tomás ó Hickey an adóg séite an Maltóid cór a choréid é ceart go leor agus puc éirice I bheith gabhann inis agus dar ó Cain Gabhann na cínas táchtaí fós dar bhfuil se dar ó Cain I cheapin captain na fórne chuine cansa a bhla puc éirice sí nómatí grile Dara I meachtas isteach builteisteach ag agus an cansan well go mí ábharach Harris a drasnán Cúlín ann ag Dara ó Cain agus well mí ábharach ar chlí mé gín de cholíní aimsí hiigeach ní bheith sé sásta lei sin an stitter builte isteach dro an chúil an sanige agus imethe Harris a drasnán mar sin chéir cholíní idir na fórne agus was leit sí nómatí fáca agus Kilkenny ar an ónsaí pugta blíine gnóthaithe chu agus duine as na honnadathe Seamus de Siún na thócaigh an cansa Come on, Galway, you can still do it! Seamus de Siún mud an líne lechiad méadar Builte go hálainige isteach a Joe láslí agus fachta níos mála fósaige dahí ó bogaigh agus pugsair gnóthaithe ag dahí ó bogaigh an lántasach agus calaís déantaid a ceann fíorthachtach de Kilkenny chéir cholíní chuin tusa go thoisiad agus bhfuil a láslí a thócaigh allaíocht na chúid an cansa í chóil go an stróid an pugta bhlíine builteisteach dahí ó bogaigh an lántasach a gairí go hálainn ag gramú an clitid lean a lapa clé agus a calaís déantaid ach seothe allaíocht na chúid builte Harris a drasnán na Galway agus inis tá cúg cholíní idir na fórne agus chus céimhachaí an allaí gcónaí gortaí cho chéanamh ceann anna háchtach de Kilkenny fíorthachtach dóibh agus sin an reacht gháinómad gcuile do héidir na fedóige déirigh. An stitter builteach a túling chúgvéidir is dachad amach agus seachún Oliver ó faigh an óthaigh an puc éirice ó chéanamh déanamh lí dhéanamh isteach builteisteach buinte go thuistigh an son ag Damien de Cléad agus builteach go dtí lápáirce go dtí Clíhín ó Grúgáin Motha lá a ghirt builteisteach
ag siúd agus Harris Lord Park ag sára ag Olivero Cainin Calais diantaid ach níl Park ag gaile bheith nómad gaile bhainte go tapig ag Oliver Stecha Joe bíal bhaide agus Anna Hansigan onadaí ach lagéireach gutsan ó Argalo Haley sára ag an gúl bhaide agus plantamach ag Kilkenny nómad gaile nómach sin Parkinis agus Sean Earsach agus Anna Rúhar ar fadianta ag bhainte lena bhrúig Harris Lord na Parke Aliok na Chúid bhainte ag siúd is Stech goí ó Bugig Panna Tevline sára ag lán Chúi na Galít Más O'Haley bhainte ag siúd ach sára ag Damien O'Clairig de Kilkenny Damien goí Brown Daltún agus Rory O'Fahig le chéile bhainte Stech ag siúd sára ag Más O'Haley ríist agus Tachta Gaudid an son bhainte amach goí Lord na Parke Se héir Rory O'Fahig don Gaileh agus Micheál Ó Lynskig I ddéirigh í gáilt agus chomaician a Matthew O'Conry I mé amach Harris a bblíine puta bblíine don Gaileh lenómat nó mar sin páchas a chluthe Kilkenny an raisiad chuntasig Hobradárn agus Chorpaig Húg cín diag de chréimh na hágus na tíúntaithe sin I chuig Kilkenny riamh chancíine Disin is go ghulchuntasig sa chréimh minúid Húg cín diag buite go iad a thuid is séú ceann diag iad anna chóngrach ag fada iad cúpólíní chuntasig agus Sehé Brown ó Bolgaid de Kilkenny amach goí Lord na Parke amach goí Aliok na Chúid Ali agus mecht leis a ruthréidir ddéirigh dríóidir cnéide chudacha anna japadéis sin a dhéanam Fachta inis ag cuimhín ó Grúgáin is dechaí Aliok na Chúid agus gan heidir leabhrúig I dtíarn Joe Taibh na láimh clé Harris in líne seacharán agus bhfuil ní récheantas na brógaid ha sé cuisnochtathe sa a bhaid go chrócaigh hé mar bhíh Babs Keating fadó ach an slitar builteach agus sin engrecht bhfuil bris agus déanamat í fihead imar a méthe Sehé Kilkenny agus Damien de Cléid is deach goí dathí ó Bugig chu mar chluthe haimar ag Kilkenny builte Stecha John Howell ábharína Joe Taibh na láimh clé achas guma leis dtíarn mar há Kilkenny anna chóngrach an fad don séú buadíag raisiad chancíine Hobradárn agus Chorpaig builteach Harris a bblíine agus puta bblíine a ríis de Kilkenny muintir Kilkenny inis bís agus fan leachcin an san leis le a chamáin agus na búntaach an tamánaí ansa agus na sévig gurí méadach sé sin bhuasa de Kilkenny ris agus nómad le cuis déanamat í fihead imar a méthe cuimhín ó Grúgáin is decha lá slí an adóg sétig an Maltóid agus á chréimh na héireann buite ag Kilkenny imithe chancín Hobradárn agus Chorpaig churann sciala éireann buite chu agus tílte go maithe éireann léamh chu cúpólíní faras báide chu an Gaileh an scór dearnach ansa a báid go chrócaig Kilkenny a héna seachtaíag an Gaileh a héna dóíag agus mar sin Fuidan Kilkenny fágan na Parkinson bhríon ó Lunargáin agus iad iligaléad iad Harverí méideach go bhfuil taxin dianta chu an Gaileh bhí muintir na Gailí caithe go bhfuil siad díomách téis an dímúasa mar daíide bhíidir súl go bhí héine bhuachach an tarna ceanna sa chéile go mórmór agus siir bleidir bhuachach na bliana nirige chu ach ní mar síaltar bítar agus anna jacaid ar fad Kilkenny a chluí Harveh decaid agus mar sin an taxin dianta ag Kilkenny agus an chréimh minúid an captéin an san Sean O'Dowell fear a bhí gimmart le Kilkenny leis na minúid an nirige chomá a déanamh lí an áda go dtí an árdáin ansa go dtí an éirlamh an chomainn an san an dochtúr Diarmuid Ó Clóbháin an acilist Más McGillah an tíiseach Elve McRainil agus láimh criticalis agus inis a chuin éirlamh chum an lúch le scoil Diarmuid Ó Clóbháin. A hísigh agus a cáir de Gael. Tá sách má le na Hibre. Bhí tá sách uanta ciniuh ag firn Kilkenny agus tá sách bí ábhrach ar firn na Gailí agus bín an difríocht idir an dá éireann.
tá an 10 hampla le tucha a gaibh, dus na sínsir atá le tá cúin agus de thug sibh géirú ar ar nghuile de cléan na sínsir. Brísin an dúchas tre thulamh an cait a deirtar agus I gás na gat ó Kilkenny tá an tamánaíocht acu ó nádúir agus tá hespáin siad sin in óh. I rinne seachtaine de bhí mé in Auckland sa New Zealand áte cá an doctúr ó Crocaigh ceithre bliain mar easpaig. De chuirigh an áilte ar fad ró amán agus tá sim féile acu sa cluiche in óh. Agus be siad á éisteacht inis ag a 2 o'clock madan dé luain be siad ag éisteacht leis an radio. Ba bhálum trés nua crí a dhéanamh leis na fórna Kilkenny agus an Galway. De thugadidir cluiche spórtúil, misdúil, fearúil má cáinte dúin in óh. Mar sin tugann sé antaitheanamh dom. Chun an Irish Press a bhrunne captéin na fórna Siad O'Doul. Sean O'Doul agus an churann trocht an áirige agus in isis Sean O'Doul, captéin Kilkenny, chuin bháil leis a stódsa. Agus a card go léir. Tá anna as an churann seo a gacha ar san fuir main or Kilkenny. Bháilm bhuichas ag túr chun gacha aon duine le fuir Kilkenny. Fuar bháilm bhuichas ag túr gan Galway. Clé anna bhá agus anna crua ba é. Tásúil gom go bhúil míad a rís á seo amach. I'd like to thank all those involved with the Kilkenny team. The 5 selectors, Van Larkin, Joe Pike, Paddy Carroll, Jim Nary, and especially our trainer and selector, Father Barron. I'd like to thank Galway for a great game. And I got 3 cheers for Galway. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Sí gar molta an son ag Sean O'Doul, captéin I Kilkenny, deireadh na Galí agus in snéansanna déanamh lí síos na céimeanna agus in isis. Bhuaite I Kilkenny ar an Gaillimh sa chraibh manúid cheirh bhálta. So then, a 16th All-Ireland title for the minors of Kilkenny, their first since 1991, and that has obviously set the Kilkenny supporters in good form for the senior final here in 3/4 of an hour time. We will have the build-up to that game coming up after this commercial break. Go back again to my panel here in the presentation box. Dermot Healy, the former Offaly manager and former Kilkenny manager as well, and Conor Hayes, former Galway captain. Dermot, Kilkenny led that one from the start to the finish, and really I think there was no argument. They were the better team on the day. They were the better team. They got off to a great start. Galway came back with that goal and it kind of unnerved them for a while, but in the second half then Kilkenny began to hurl again and played very good hurl. It was a great minor match and 2 very good teams, and I think Kilkenny deserve all the credit for the magnificent display that they gave out there. You know, we talk about the tradition of Kilkenny hurling, but you were just mentioning to me during the match that 2 of the players here, in fact, have backgrounds outside the county. Yeah, the captain and full-back, his background in Wicklow, and as far as I know, the centre-back is the son of a Tipperary man, so Brian Lonergan and Shane Dial. So they've brought in a little bit of hurling experience as well with them. Well, Conor, obviously, from a Galway point of view, a disappointment, but leaving the first 15 minutes aside, Galway were equal to them, but then you can't leave the first 15 minutes aside because Kilkenny put the game to bed in that period. They did indeed. Kilkenny got off to a great start, settled straight away, went about 8 or 9 points up, and as I say, Galway left themselves with too much to do. Made a few switches in the forwards, and I suppose had the Galway goal come a bit earlier, it might have put a different shape on the game, but Galway didn't really settle down until they got that goal. They had a chance of a penalty near the end, but I don't think it would have made a difference. Kilkenny were just keeping their noses in front and just pushing ahead right to the end. Kilkenny took their chances, particularly the full forward line early on. David Puggy and Ollie O'Connor in the Kilkenny full forward line, very impressive indeed. OK, Conor, well then, Kilkenny will be making their way to the dressing room right now with the Irish Press Cup, but before they do that, 1 or 2 of them have been talking to Marty Morrissey. Yes, indeed, Michael, a wonderful start for Kilkenny. Ollie O'Connor is a name you're going to hear a lot more about. A great start for Kilkenny. It was, yeah. We got the early scores and really paid off in the end. When Galway needed scores, didn't get them in the end, and that was really the difference in the end, you know. So we're looking at the way we got the goal, and we were 1-4 up with no score, you know, so really delighted with the way we played today. I suppose you're
team manager Fan Larkin told you that a good start is half the battle. That's right. He told us in the dressing room, get the early scores and it'll carry us through. And in the end, he was right. All right, Ollie O'Connor, congratulations on winning an All-Ireland medal. The captain is Shane Doyle. You were under pressure there. Galway fought back rather bravely. Very bravely. It was a great second half, and we were down with our backs to the wall. We gave it everything, though, and held them out, so it was all right. Certainly, this is a great start for Kilkenny here on All-Ireland final day. Do you think they're going to do the double now? Oh, yeah, I hope so, yeah. Give it everything. Do what we did, they'll win it again. Well done, Shane. Great start for Kilkenny, as I said. Now, man that indeed I'm sure a lot of people would be glad to see, Phil Fan Larkin, you're here and you've guided Kilkenny to an All-Ireland title. Well, all we done was pick the team and let the young lads do the rest, and they done it out there on the day. Were you always confident when you started last Christmas that they could be here on the first Sunday in September? I thought myself that we had a very good minor team. We were very unlucky last year to let Galway draw with us here in the semi-final, and they beat us in the replay in Limerick. And we knew coming up we had a score to settle with them, and we were very confident coming up. So you weren't really surprised, though, that Galway fought back so well? Oh God, no. Galway hurling is very strong. I mean, if you go back underage level, after winning the last two failures, and they won the minor All-Ireland last year, and they had 30 of a panel there today, I'd say they have maybe 10 of them for next year again, where we'll have only 3. Finally, Kilkenny rather, to win the double? Well, we'll hope they'll win this one and the one next Sunday as well. Well done, Fan Larkin. Thank you very much. Thank you. Well, it's nice to see Fan Larkin isn't being too greedy about it all anyway. Sitting beside me right now is a man that would have jumped quite high sometimes with Fan on the pitch beside him. Jimmy Barry Murphy, you're welcome. Jimmy, of course, will be our analyst on the Sunday game tonight, co-commentator with Ger Canning later on. But Jimmy, in terms of the minors winning, or even the minors losing, let's say, does it have any psychological effect on the seniors? Not really, Michael. They would have been watching the game early on there and they'd be hoping that their county would win, obviously, but they've been dressed quite a long time now, and while they'd like to hear they'd have won, it wouldn't really have any effect on their psychological approach to the game. Jimmy, everybody's expecting this to be a cracking senior match, but they're mostly giving the tip to Kilkenny, and I know that you go along with that. Yeah, I have great respect for Galway. They played very well against Tipperary, but I just think that a lot of their players are new to it. Now maybe that they could play very, very well, and we could all look very foolish afterwards.